नाज़रीन, नस्ला टावर के हवाले से जो बालकान है उन्होंने कई प्रपोजिशन के ऊपर काम शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ के साथ राब्ते उन्होंने तेज़ कर दिए हैं, लेकिन सरदस्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो गैर मंजूर शुदा बिल्डिंग्स हैं उस हवाले से एक वार्निंग दी है और कहा है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स गैर कानूनी है। ये 50 सोसाइटीज़ की मेरे पास लिस्ट है। कोर्ट दोबारा से कुछ और बिल्डिंग का नोटिस लेने जा रही है और वो बिल्डिंग भी अगर कराने का कह दिया जाता है तो कराची के अंदर बिलाशुबा 1 करोड़ के लगभग आपको मुतासरीन सड़कों के ऊपर नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जुल्फ़िकार राहत यूट्यूब चैनल और मैं हूं जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, आज मेरे पास जो स्टोरी है वो कराची की बिल्डिंग्स के हवाले से है और नस्ला टावर का मुस्तकबिल क्या होगा और उस मामले पे कोई गौर व फिक्र जारी है या उसको फिर बारूद से उड़ाने का जो हतमी फैसला था उसी पे एग्जीक्यूशन होने जा रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है और एक अहम तरीन लिस्ट कराची की नाजायज़ बिल्डिंग्स के हवाले से सामने आई है और ये बिल्डिंग्स वो हैं जिसमें हज़ारों लोग आबाद हैं और लाखों लोग उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर आबाद हैं जिनकी ये फहरिस्त है। और इसका मैं ज़िक्र करूँगा कि कराची के अंदर एक नया बड़ा क्राइसिस क्या आने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, आप मेरे साथ रहिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अहम तरीन नोटिफिकेशन और बर वक्त इतला आप तक आती रहे। नस्ला टावर से हम आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, नस्ला टावर के हवाले से जो बालकान है उन्होंने कई प्रपोजिशन के ऊपर काम शुरू कर दिया है। एक तो मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ के साथ राब्ते उन्होंने तेज़ कर दिए हैं और वो चाह रहे हैं कि इस मामले को एक एजिटेशन में लेकर जाया जाए। और दूसरा यह है कि मुतासरीन की एक कमेटी बनाई जा रही है और मुतासरीन को बाहर निकाला जाए। तीसरा, ह्यूमन राइट्स का एक प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाए। अच्छा, ये तो वो चीज़ें हैं जो नस्ला टावर की इंतज़ामिया, मुतासरीन और कराची के स्टेक होल्डर्स कर रहे हैं, जिन जिन की दिहाड़ियाँ लगी हैं उस मामले में। लेकिन असल ख़बर यह है कि कुछ लोगों ने अदलिया से भी रब्ता करने की कोशिश की है और दरख्वास्त की जा रही है कि इस मामले के ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी फरमाई जाए ताकि बहुत सारे लोग और बहुत से ख़ानदान जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उनका मामला ज़रा आसान हो जाए और उनके लिए कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए। और अपील एक भिजवाई जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम, जिसमें जुर्माना देने की बात हो रही है और कंपलसेशन की बात हो रही है और कोई दरमियानी रास्ता निकालने की बात हो रही है। और इस हवाले से मैं आगे जाके बताऊंगा कि इसका रिज़ल्ट क्या आ सकता है। लेकिन सरदस्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो गैर मंजूर शुदा बिल्डिंग्स हैं उस हवाले से एक वार्निंग दी है और कहा है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स गैर कानूनी हैं, बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ गैर कानूनी हैं। ये 50 सोसाइटीज़ की मेरे पास लिस्ट है जिसमें नॉर्थ टाउन फेज़ शामिल है, जिसमें सदफ ड्रीम अपार्टमेंट्स शामिल है, जिसमें मुबैना तौर पे शहर कॉटेज है, शहर बिल्डिंग्स हैं, अनाबिया इनक्लेव है, हमद टाउन है, एसन सिटी है, नॉर्थ टाउन है, गुलशन बलाल है, लालाजार है। अच्छा, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें कोई बड़े बड़े बिलियंस रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स भी हैं। लेकिन चूँकि जब हम बात करते हैं तो फिर हमें नोटिस भी ये लोग भेजते हैं, क्योंकि सब ने, जितना ये लैंड माफिया है, सब ने वकीलों का बड़ी बड़ी टीमें रखी हुई हैं और बदमाशी के लिए भी और वकालत के लिए भी। और मैं कुछ 4, 5, 6 नोटिस भुगत चुका हूँ। ये अलग बात है कि अल्लाह ने सुरखरू किया, क्योंकि सच्ची बात हम करते हैं और बग़ैर झिझक के और बग़ैर डरे करते हैं और जो फैक्ट्स होते हैं लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। और हमारा चूँकि फोकस आम आदमी है और जिन लोगों से जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो लोग हैं, तो इसलिए हमें किसी का अल्लाह के फजल और करम से डर नहीं होता, किसी माफिया का। लेकिन ये बिल्डर्स बड़ा माफिया है कराची में, चाइना कटिंग से लेके सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े करना, नस्ला टावर टाइप हरकतें करना, वहाँ मार्कियाँ बना के बेच देना, सरकारी स्टेट लैंड के ऊपर कब्ज़ा करना, एक ज़मीन को 10 दफ़ा बेच देना, सिस्टम के ज़रिए उसको ऑपरेट करना, लोगों के प्लाटों पे कब्ज़ा कर लेना वगैरह वगैरह। तो कराची के अब तो डिस्ट्रिक्ट्स लोगों को अलाट होना शुरू हो गए कि ये इधर तुम उधर हम, ये डिस्ट्रिक्ट आपका है, ये डिस्ट्रिक्ट उसका है। अभी
کل پرسوں ہی خبر چل رہی تھی کہ ایک صاحب پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، حلیم عادل شیخ صاحب، اس کے بارے میں کچھ فرما رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ایک پورا ڈسٹرکٹ ہی الاٹ کر دیا گیا الگ سے کہ یہ لے لیں اور اس پہ آپ مزے کریں، انجوائے کریں۔ وہ الگ سے ایک کہانی ہے، اس میں سچائی کیا ہے، فیکٹس کیا ہیں، اس پہ پھر کسی وقت ہم بات کریں گے۔ لیکن فیکٹس یہ ہیں کہ اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے وقتاً فوقتاً اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ اس طرح کی خبریں دینا شروع کر دی ہیں کہ فلاں بھی غیر قانونی ہے، فلاں بھی غیر قانونی ہے، اور ہم اس پہ بہت کام کر رہے ہیں۔ لیکن فیکٹس یہ ہیں کہ یہ جتنی غیر قانونی بلڈنگز بن رہی ہیں، جتنے قبضے ہو رہے ہیں، جتنی چائنا کٹنگ ہو رہی ہے، جتنا کراچی کے اندر یہ لینڈ مافیا کام کر رہا ہے، جتنا سسٹم وہاں پہ آپریٹ کر رہا ہے، یہ تمام کے تمام ڈپارٹمنٹس کے لوگ اس سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ان کے ملے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مافیاز کے ساتھ سارے لوگ ملے ہوتے ہیں، بلکہ مافیاز کا حصہ ہیں، اور وہاں مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے میں اگر یہ کہوں کہ محمد علی شاہ صاحب کے اوپر کس کس کی انویسٹمنٹ ہے، کتنے پیسے دے کے وہ مصروف لگتے ہیں، اور پھر منتھلی کیسے دیتے ہیں، پھر ڈیلی کتنے دیتے ہیں۔ جام شروع والے جو ڈی سی ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں ملک ریاض کا، میں تو جی ایم ہوں، اور میں بیریئر ٹاؤن کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں، فلانے کو کر رہا ہوں، فلانے کو کر رہا ہوں۔ ساری دنیا موصوف کی ٹرانسفر کروانے کی خواہش لے کے پھر رہی ہے، بڑے اہم اداروں سمیت، لیکن موصوف کی ٹرانسفر نہیں کروائی جا رہی۔ اب اس طرح کی مثالیں وہاں پہ عام ہیں۔ سندھ کی دھرتی بڑے دلیر لوگوں کی دھرتی ہے اور بڑے غیرت مند لوگوں کی دھرتی ہے، لیکن وہاں پہ جو افسر سروائیو کرتے ہیں ان کو آپشن دی جاتی ہے کہ یا بتائیں کہ آپ نے کھل کے کھیلنا ہے، ڈر کے کھیلنا ہے، نوکری کرنی ہے نہیں کرنی ہے۔ کراچی میں وہی افسر جاتا ہے جس نے بڑے لیول پہ پیسہ بنانا ہوتا ہے، سسٹم کا حصہ بننا ہوتا ہے، اور پھر چھکے چوکے مارتے ہیں اور راتوں رات پیسہ بناتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ چوائسز ہوتی ہیں، بولیاں لگتی ہیں کہ کس سیٹ کے اوپر جانا ہے، کس قیمت کے اوپر جانا ہے، کتنا پیسہ کمانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پہ یہ دھندا عام ہے، اور میرے پاس بڑی امپورٹنٹ یہ لسٹ ہے۔ گلشن علی بھی شامل ہے، گلشن نور سپر ہائی وے شامل ہے، القائم سٹی شامل ہے، مکہ سٹی شامل ہے، عثمانی ٹاؤن شامل ہے، مدینہ سٹی شامل ہے، سرجانی ٹاؤن ہے، حاجی جاڑو گرینڈ ٹاؤن ہے، گلستان فاطمہ ہے، ہمدرد سٹی ہے، ریشہ سٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آگے کچھ بڑے ٹائیکونز ہیں، ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں جو بلینز ڈالر جن کی ویلیو ہے، لیکن وہ بھی این او سی کے بغیر کام کری جا رہی ہیں، نقشے پاس نہیں ہیں، منظوریاں ہوئی نہیں، عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ قوم کو لوٹا جا رہا ہوتا ہے، یہ اشتہار چل رہے ہوتے ہیں، میڈیا ایسے لوگوں کے اشتہار کیوں چلاتا ہے؟ اور جو بڑی پرسنالٹیز ان اشتہاروں میں کام کرتی ہے، کیا کبھی ان پرسنالٹیز نے کسی سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کے پاس این او سی ہے، مجھے کاز کرنے آگے ہو، شاید افریدی صاحب کو پیسے چاہیے، وسیم اکرم صاحب کو پیسے چاہیے، ریما صاحب کو پیسے چاہیے، میرا صاحبہ کو پیسے چاہیے، یہ سارے کے سارے لوگ تھوڑے سے پیسے کی خاطر عوام کا بیڑا گرک کر رہے ہیں، عوام لٹ رہے ہیں، اور یہ اپیلیں کر رہے ہیں کہ اس پلاٹ کو خریدیں، اس کو خریدیں، یہ بہت اچھا ہے، اور پھر اس پہ اینیمیشن کے ذریعے، گرافکس کے ذریعے، ڈیزائننگ کے ذریعے جو فیک ہوتے ہیں، موقع کے اوپر ریت ہوتی ہے، چٹیل میدان ہوتے ہیں اور گند ہوتا ہے، لیکن ٹی وی کے اوپر جو ٹی وی سی چل رہی ہوتی ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جنت کے مناظر ہیں، اور پھر سکرپٹ ایسا ہوتا ہے، پھر یہ ایکٹر اور یہ کرکٹرز اور یہ فلاں لوگ، اور اب تو صحافی بھی خیر شامل ہو گئے ہیں اس دندے میں، اور ان کو بھی آپ پیسے دے دیں اور ان کا فوٹو شوٹ کریں، اور ان کو غرض نہیں ہے کہ عوام اس پہ لٹ رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی آئیڈیلائز کر رہے ہیں لوگوں کو، اور ان کی فوٹو چلتی ہے اور اس کے کہنے پہ وہ پیسے لے لیتے ہیں۔ ابھی مجھے فون آیا پچھلے دنوں کہ یار شاہد افریدی کے کہنے پہ پلاٹ لیا تھا اور وہ بھی فراڈ ہو گیا، فلانے کے کہنے پہ لیا تھا وہ بھی فراڈ ہو گیا۔ تو یہ فراڈ کا ہماری یہ پرسنالٹیز بھی براہ راست حصہ ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ کوئی قانون ایسا بنائے، اوورسیز پاکستانیز کو گائیڈ کرے، اور قانون سٹرکٹلی ایسا بنائے کہ کوئی شخص کاسٹنگ میں آ رہا ہے، ایڈ میں آ رہا ہے، یا کوئی میڈیا چلا رہا ہے ایون، سب سے پہلے اس کی فائل دیکھے، این او سی دیکھے، چیزیں دیکھے پوری ہیں تو پھر چلائے، ورنہ اس طرح کی لوٹ مار کا کسی صورت میں اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ اس پہ یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس کا حصہ نہ ہو،
KMC हिस्सा ना हो, KDA हिस्सा ना हो, MDA हिस्सा ना हो, तो कराची के अंदर कोई नाजायज़ बिल्डिंग बन सकती है। ये सारे हिस्सा होते हैं, गवर्नमेंट के लोग हिस्सा होते हैं, कॉरपोरेशन होती है, ये सारे लोग मिल के बनवाते हैं और बनवाने के बाद फिर गिराने के नाम पे पैसे, पहले बनाने के नाम पे पैसे, फिर चलाने के नाम पे पैसे। तो ये एक पैसों का धंधा, एक माफिया एक ऐसा चल रहा है जिसने तबाह बर्बाद कर दिया हर चीज़ को। नस्ला टावर हर गली मोहल्ले में वहाँ बन गए हैं और अल्टीमेटली उनका जो फ्यूचर, जो उनका मुस्तकबिल जिस तरह मखदूश है, जिस तरह पता ही नहीं कि उनके साथ होने क्या जा रहा है, और जो हज़ारों लाखों फैमिलीज़ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। हमने लाखों करोड़ों की तादाद में अब कराची के अंदर मुतासरीन पैदा करने का फ़ैसला कर लिया। कोर्ट दोबारा से कुछ और बिल्डिंग्स का नोटिस लेने जा रही है, और वो बिल्डिंग्स भी अगर गिराने का कह दिया जाता है तो कराची के अंदर बिलाशुबा 1 करोड़ के लगभग आपको मुतासरीन सड़कों के ऊपर नज़र आएंगे, और वो रोते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि बिल्डर्स पैसे लेके कोई जापान, कोई ईरान, कोई तुर्की, कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई UK जाके अपना अपना बिज़नेस कर चुका है, और ये लोग मरने के लिए, रुलने के लिए, खुदकुशियाँ करने के लिए पाकिस्तान में बैठा दिए गए हैं। और नस्ला टावर का मामला भी ऐसा ही है, और जिसके बारे में अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अपीलों, तमाम दरखास्तों के बावजूद अपने फ़ैसले को कायम रखा है, और उन्होंने स्ट्रेट वे जवाब दिया है कि अब जितनी मर्ज़ी अपीलें करें हम उसी चीज़ पे कायम हैं। लिहाजा नस्ला टावर के मुतासिरीन के लिए कोई अच्छी खबर आज के दिन तक बहरहाल नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।